आता ह्या ज्या डिलिशन लिस्टाचेर खलील अहमद करिमी जो एक कॉम्प्लेक्सान रावता तो डिलिशना वयता आनी खलील अहमद करिमी तो आता हेका कितले लोकांनी पळोवना हो कोण खंयसान उडून येयला. आमी आता दावरली येयल्ली आसा हांगा सुप्रीम एव्हेन्यू कॉम्प्लेक्स आनी ह्या कॉम्प्लेक्सा भितर कितलेशे हे लोक रावता ऑलरेडी रावतात समजला. तांचे नांव सुद्दां हांगा आसा अमीन शेख खलील जेलर सगळे आसा नांव समजला. आनी ते हांगा रावतात पूण आमकां हांगा दिसून येता हे बीजेपीचे जे BLA आसा तांचे नांव डिलिशना घातलां. फॉर्म 7 भरून तांकां परमनंटली शिफ्टेड म्हण दाखयतात आनी तांकां डिलीट करपाक हें केलें. आमी ऑलरेडी 2 दीस आदी चीफ इलेक्शन कमिशनाक वचून ओरली सांगिल्लें आहा की अशें रॉंग जाल्लें आहा. पूण आमी मुद्दाम व्हेरीफाय करपाक येयल्ले वेदर दीस पीपल आर एक्झिस्टिंग काय ना काय म्हण परमनंटली शिफ्टेड काय कितें आहा ते फॅक्ट्स फायंड आउट करपाक आयले तेन्ना आनी सगळो लोकांक मेळटा हांगा रावतात हांगा जाल्यार हे डिलिशनाक कशें गायलें परमनंटली शिफ्टेड म्हणून. सो हो एक फ्रॉड जावन आसा. आमी सांगिल्लें आसा की सर्टन सेक्शन्साक टार्गेट केल्ले आसा बीजेपीन नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक तांकां खंय तरी एलिमिनेट करपाक वोटर रोलाचेर तांकां फायदो जावपा सारको. आनी हातून मडगांव नावेलीचो आमदार उल्हास पिळेकर हो 100% इनवॉल्ड आसा कित्याक ताजे जे हेचे मंडलाचे जे हे आसा ऑफिस बॅरर्स आसा मधुकला शिरोडकर म्हणून कोण आसा अश्विनी पाटील म्हणून आसा मागीर राजेश तुयेकर म्हणून आसा रुपेश प्रभू म्हणून आसा हे जयेश शिंगबाळ हे सगळे 50-50 40-40 असली फॉर्म 7 भरून हांकां सगळ्यांक डिलीट करपाक सोदता. आख्खे हातून सेम हे आसा. हांगा फक्त एक सॅम्पल म्हण हांगा आयिल्लें आसा सुप्रीम एव्हेन्यू दावरली भितर आनी हे सगळे जे लोक आमकां मेळटा हांगा एक्झिस्टिंग रावतात पूण तांकां परमनंटली शिफ्टेड म्हण दाखयता. हो मोडस ऑपरेंडी बीजेपीचं कारण कितें तांकां जाय हे डिलिशना म्हण दाखोवप मागीर नोटीस म्हण काडप. नोटिसा सपोज अटेंड जायना जाल्यार तो डिलीट जालो गेलो. पूण फर्स्ट ऑफ ऑल परमनंटली शिफ्टेड म्हण खंयच्या कायद्यान तुमी घातलें वेन दे आर एक्झिस्टिंग हियर. हो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 31 अंडर ऑफेन्स जावन आसा आनी आमी डिमांड करतात जे BLA हे आसा रॉंग इन्फॉर्मेशन दिल्लें आहा तांचेर लिगल एक्शन जावपाक जाय आनी आमी डिमांड करतात तांचेर लिगल एक्शन जावपाकूच जाय कित्याक तांणी फॉल्स हें दिल्लें आसा क्लेम्स दिल्ले आहा की हांगा रावना. इट्स अ बिगेस्ट क्रायम सांगपा म्हणल्यार. They are trying to tamper with the election rules for their benefit. We demand that action should be taken, legal action should be taken under Section 31 against the BLAs who have given this false information. त्यांचे नाव सांगताल तुमकां खलील अहमद करीमी फॅमिली अदर फॅमिली नेम निकात अंजुम करीमी रुखसाना बी करीमी आयशा सौदागर Rayhan Sheikh, Fatima B Sheikh, Shaista Sheikh, and Riya Sheikh. सबिना बी सुवर्णा काढते दाखवली फौजिया शेख अमीन शेख हे सगळे हांगा रावता. हे फक्त एक सॅम्पल म्हणून काढला आमी सो दॅट द कन्सर्न इलेक्शन ऑफिसर्स रियलायज हाव रॉंग थिंग्स आर हॅपनिंग. सो हे फक्त एक सॅम्पल केल्लें आहा. सो हेजेर आमी डिमांड करता हेजेर एक्शन जाय आमकां आनी जे कोण फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिल्लें आहा ताजेर क्रिमिनल चार्जीस लावपाकूच जाय हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसतलो.